Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Французский коктейль». У нас сегодня в гостях Лоран Мазар, фотохудожник. Bonsoir, Laurent, merci d'être venu. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Спасибо, тоже. Лоран Мазар, фотохудожник, как в Петербурге его называют, концептуалист. Я хотела бы сразу спросить, задать вопрос, каков сейчас концепт и что развивает, потому что Лоран значительно шире, чем традиционное направление концептуализм. Quel est le concept aujourd'hui, la vie comme lien? Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi consiste le concept aujourd'hui? Искусство как связь, art as link. Сегодня главное направление такое движение искусство как жизнь, то есть его концепт искусство как жизнь. Как связь. Как связь. Как связь, comme lien. Comme lien, mais comme vie aussi, c'est aussi как жизнь тоже. Как связь и как жизнь. Mais donc, moi, je suis le maker, le faiseur de concept de искусство как связь. Я, по сути, и автор, создатель, и главный актер вот этого концепта искусства как связь. De ma vie à Saint-Pétersbourg depuis 2004 jusqu'à maintenant. И родился этот концепт в 2004 году. Мы поговорим еще о прошлом Лорана, которое очень многоэтапно, но хочется начать сейчас с самого важного сегодняшнего этапа. Началось это направление, скажем так, в его творчестве в 2004 году, когда Лоран приехал из Парижа в Петербург. Voilà, ça a été le début avec mes vols, mes fly, mes vols entre Paris et Saint-Pétersbourg. Были такие перелеты Париж-Петербург, и началось сравнение городов. Et donc avec le lien que j'avais avec des artistes connus comme par mon père qui était Izvestny Collectionerum à Paris. Et donc j'ai fait le lien avec Buren et avec Laurence Wiener, avec Onkawara, avec Sol Lewitt, avec des artistes qui sont devenus très connus maintenant. И на самом деле эта идея шла из, можно сказать, юности, из детства, потому что Лоран вырос в семье коллекционера, и искусство как связь с интересными личностями была, можно сказать, привита его отцом. Его в доме были известные художники, известные люди, известные личности. И вот первая такая вот ключевая встреча с Бюреном, известным художником и архитектором, который, я напомню зрителям, колонны Бюрена всем известны в Париже, концептуальная архитектура. И вот оттуда пошла вот эта вот связь. И сейчас я хотела бы задать один небольшой вопрос, и мы пока посмотрим видео, потому что Лоран никогда намеренно себя как бы дистанционирует от галерей традиционных. И все свои выставки, своих фоторабот, фотокартин даже, можно сказать, он всегда делает в местах, сейчас мы покажем, он всегда организует в местах живых, скажем так, в клубах, дискотеках, на каких-то в атмосфере праздника. Des lieux un peu de fête et tout ça. В местах, joyeux, где люди веселятся. Que des lieux. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pour poser des questions, pour faire des vapros, comme on dit en russe. Pour faire des questions un peu joyeuses et pour se poser des questions par rapport à qu'est-ce que c'est l'art et quel est le rôle. Чтобы было живое общение, чтобы люди могли веселиться, задавать друг другу вопросы, а не просто в мертвом зале висящие картины, чтобы было все время какое-то движение и жизнь. Voilà, il y a le lien que je fais entre un support et un autre support. Alors ça va être avec mes ballons que j'ai fait entre Paris et Saint-Pétersbourg. И такая вот связь, мостик. Вот сейчас мы посмотрим такой шар, который катался по площади в Петербурге и в Париж. Paris, Pétersbourg, Moscou. В Москве. Ce ballon. Et donc là, on a un extrait qui vont peut-être nous passer de. Давайте посмотрим отрывок, пожалуйста, и продолжим наш разговор. Il y a quoi comme inscription? Partager. C'est pas une manif. Expert, que pouvez-vous expertiser cette œuvre? Je crois que c'est un vrai. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un vrai, Anthony? Oui, quelqu'un qui tienne.
И где-то происходило, Лоран начал рассказывать уже мне до того, как мы включились. C'était à Paris. C'était à Paris à l'exposition La FIAC, la grande foire d'art contemporain. Такая была большая ежегодная ярмарка ФНАК, и там вот происходило такое действие, праздник, и там, соответственно... Et donc les gens disaient qu'ils se donnaient rendez-vous près du ballon. И все даже назначали встречу около вот этого шара с концептуальными надписями. C'était à l'occasion de la discussion qu'on avait fait à Saint-Pétersbourg entre Daniel Buren et Ian Wilson de la Biennale de Saint-Pétersbourg. И как раз там мы с Бюреном, к которому мы сейчас вернемся и покажем тоже отрывок, говорили и дискутировали, и как раз возникла идея такой биеннале в Петербурге. Et la discussion était en vente, pour d'ailleurs assez cher, entre Buren et Ian Wilson. À la FIAC. Как раз около ФИАКа, и около тут были настоящие эксперты, и Бюрен, и вот возникла как раз здесь эта идея. Ян Уильсон. Et en fin de compte, ces discussions, je continue à les faire aussi à l'occasion. Voilà, on verra pour la suite, j'en ai fait d'autres. И мы, как бы, эта дискуссия привела как раз к организации биеннале. Давайте посмотрим кусочек про Бюрена, пожалуйста. Nous sommes à la Porte Maillot, dans le restaurant chez Georges, un endroit que tu connais bien puisque mon père Roger Mazarguil était le propriétaire en 68. Voilà, maintenant nous sommes dans le salon de la famille Mazarguil. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois où vous êtes rencontrés? Je m'en souviens même plus, ça plus. Je ne sais pas qui c'est qui. Ah c'est vrai, t'as qu'à dire que... Si, je me souviens que pas qui c'est qui nous a... La première chose que je pourrais dire, c'est de se méfier justement des histoires anciennes. Et on joue là-dessus depuis aussi longtemps qu'on a inventé le verre et qu'on a mis de verre sur des verres colorés. Ah oui. Est-ce qu'il y a un lien particulier, quelqu'un qui t'a aidé pour déclencher cette chose Monumenta? Une relation en fait? Non, mais il n'y a jamais rien qui se fait tout seul. Je ne connais pas de choses qui se font toutes seules, à part les fantaisies idéalistes du milieu de l'art où on croit que l'artiste crée tout seul, toujours dans son coin. Tu ne peux pas dire, bah tiens, oh, c'est formidable, je fais ça parce que c'est magnifique. Oui, alors et comment ça tient? Il n'y a pas un artiste qui le saura le faire. Ils vont demander à quelqu'un qui sera capable de faire tenir je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut le faire tenir et sous quelles conditions? Je trouve que Laurent, il n'est pas comme les autres, voilà. Et donc ça me plaît parce que... Souvent, on refait un film, on retourne des images sur ça, quoi. De l'événement, ça fait une sorte de boucle. On a filmé en fait des toiles de Buren qui vont ce soir projetées, et maintenant, nous, on refilme la soirée qui sera projetée sur la toile aussi. On fait un peu le retour. Et alors, Buren, il m'a fait des descriptions de ce que je faisais, parce que j'ai montré moi en Russie et tout ça, et on lui a montré les événements que je fais, et il dit que c'était donc une façon joyeuse de poser des questions pour faire un support sur un autre support et de reproduire mon logo d'un support à un autre support. Support à un autre support. Это связь между так называемые мостики время, другое время, опора, другая опора. Это как бы такие... C'était la projection que j'ai fait à Paris donc le 12-12-2012 à une date. В 2012 году, 12 числа, 12 декабря, 12-12 как раз был представлен фильм о Бюрене. То есть Бюрен такой вот красной нитью проходит через все творчество Лорана, и даже в оформлении его дисков, вот сейчас я покажу эти полосочки, если кто-то видел колонны Бюрена, наверняка все бывающие в Париже видели, такие симметричные разного уровня, большая площадь с колоннами разного уровня, она как раз такие полоски имеет. И вот так символично Лоран в дань творчества автора вот оформляет все свои... Donc c'est peint, et ça c'est peint, ça c'est une photo, et c'est les différents supports, la peinture, la vidéo, le DVD, la photo. Il y a 4 différents supports dans l'édition qui a été signée par Buren d'ailleurs. И они были подписаны на этой выставке. Ключевая встреча с Бюреном, продолжается такая связь всю жизнь с Бюреном. И давайте перейдем, наверное, еще к другим встречам, важным в вашей жизни и личностям, о которых сделаны тоже фильмы. Потому что я повторюсь, что Лоран не только фотохудожник, и, конечно, он кинематографист, о чем вы уже поняли, посмотрев отрывочки фильмов, потому что находит небольшую, даже, может быть, большую связь кинематографа и
фотографии. Et donc là, c'est le petit extrait, c'est la projection le 12-12-12. И как раз вот здесь был отрывок презентации его фильма, которая прошла, повторюсь, 12-12-12 года. Sur le nouveau support, à la Fondation Ricard, qui est sur un écran, donc ça a été projeté maintenant. О новой связи. Время, другое время. Опора, другая опора. Et ça a eu beaucoup de succès. Il y avait Buren qui était là, Bertrand Lavier, et puis des critiques d'art très connus. Et on voit la réaction en français. Критики искусства. И вот сейчас, по-моему, мы еще кусочек посмотрим. Давайте завершение этой выставки и перейдем к еще одной ключевой фигуре в жизни Лорана. C'est la grande fondation Ricard qui aide beaucoup l'art. Évidemment d'être ici. Je veux remercier Salence qui nous met gracieusement cette salle de cinéma à notre disposition. C'est vraiment très très sympa. Et c'est évidemment un grand honneur de pouvoir projeter le film de Laurent Mazars sur Daniel Buren. Non, je dis juste que nous, on s'est rencontrés avec Daniel donc de l'autre côté de la place, c'était il y a 2 ans, et que je dis à Daniel, tiens, si on faisait un livre sur l'histoire de Roger, il me dit, fais donc un film. Et voilà, 2 ans après, on a traversé la place, on est de l'autre côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien, c'est la relation qui m'a enrichi toute ma vie avec mon père, avec Daniel, tous les artistes que j'ai rencontrés. Et ce lien, j'essaie de le retransmettre dans ce film. T'adores ça, j'ai vu que t'as marqué. Les agrafes, c'est magnifique. Ils étaient morts, j'ai vu, ils étaient morts de rire. Tu dis, mais c'est pas vrai. T'as vu les agrafes, j'adore ton artiste. Это как раз была презентация одного из фильмов. Вот люди были в восторге. Сначала это было представлено главой из одной из крупнейших компаний во Франции. И вот презентации были простые люди и критики в архитектуре, и в концептуальном искусстве. C'était la présentation de mon film de 52 minutes sur Buren. Фильм, посвященный Бюрену. C'est Buren, là, en quelque temps, la peinture, donc c'était la version longue, et ça a été très bien accueilli. Et il y avait donc Очень хорошо был принят этот фильм зрителями, критиками. Du marchand et aussi de l'artiste Bertrand Lavier avec qui je prépare le prochain film, qui était là. И артист Bertrand Lavier qui fait le musée Pompidou. Который участвовал в строительстве Помпиду, о нем будет один из следующих фильмов Лорана. Qui a bien aimé mon film, alors il veut faire avec moi le prochain. Et donc on l'a fait le prochain, on l'a tourné. Участвовать в следующем. Один из фильмов Лорана также посвящен достаточно крупной личности. Le film suivant, ça a été avec Laurent Weiner. Laurent Weiner. C'est Laurent Weiner, c'est comme moi, mais c'est le plus grand artiste américain. Один из крупнейших американских художников-концептуалистов. Давайте посмотрим тоже отрывочек, пожалуйста, и поговорим об этой встрече. Il n'y a pas de son là. Tu peux commenter. Mais là, c'est là justement, j'aimerais bien qu'ils mettent le son parce que là, bah ouais, c'est là, il faut mettre le son là. Там как раз звук. Faut mettre le son. On peut commenter, mais c'est le son qui importe. L'objectif d'aujourd'hui, my goal of today, is to show the link that was between you and my family since 1969, and the quality of this link, and the quality of your work. That makes my life beautiful, of my family. And maybe make it... And the planet. Laurence, do you remember meeting my father, Roger? And could you tell us about your impression when you meet him with Daniel in 1969? The exciting thing about your father, I think what we both had in common, and what he had in common with Daniel Buren, was that... Это одна из таких тоже знаковых работ для Лорана. Но сейчас мы, наверное, наиболее подробно остановимся. Oui, si tu veux, c'est le dessin, donc c'est les mots from displace to brought out, de displacer à brought out. From displace, c'est de déplacer. Displace, c'est comme quand quelque chose a été comme ça, par exemple. Ouais. C'est displace, c'est que l'espace a été occupé complètement par les oiseaux. Alors, tout a été... Пространство, tu es en français, je vais comprendre. Ouais. Displace, c'est quand un espace est changé. Par exemple, là, c'est la nature, il n'y a rien. Изменение пространства. Например, вот здесь вот природа, ничего нет. Il n'y a rien du tout. Et tout d'un coup, on l'occupe avec tous ces oiseaux. Et donc, l'espace est complètement changé. За одну секунду пространство можно заменить. Et brought out, c'est sortir de, c'est mettre en lumière. C'est Zviet, c'est quand une œuvre est mise en lumière ou quelque chose est mis en lumière.
c'est le geste. Donc c'est la rencontre avec cet artiste встреча с этим художником подтолкнула такому концепту смена пространства одним движением. Et mise en lumière, brought out, c'est le concept du mot qu'il a choisi pour moi, qui m'a fait cadeau en fait. Подарил такой концепт, можно сказать, перемещения. Parce qu'il voulait que je sois mis en lumière moi aussi, à mon tour mis en lumière. Alors il se dit, je te donne brought out pour que tu sois. То есть он дал этот слоган, как бы, чтобы Лорану был, как бы игра слов идет немножко, чтобы было легче выйти в свет, нужно поменять цвет. Voilà, c'est simple, c'est pour mettre en lumière. Et tu changes. Лоран, кстати, тоже часто меняет пространство. Париж, Петербург, et ça aide de changer la ville, l'espace. Quand tu changes l'espace, ça change. Ça change. Surtout le ballon, j'ai trouvé que ça changeait bien. Il y a un gros ballon, de la Biennale de Saint-Pétersbourg à la Biennale de Moscou, à la Biennale de Paris. Et toi, tu changes? Et moi, je change aussi. Je me displace. Et je me mets en lumière de plus en plus. Et surtout, je veux mettre en lumière... Перемещается Лоран тоже постоянно в пространстве, и таким образом тоже как-то выходит в свет под разным освещением. Je cherche à mettre en lumière le nouveau concept. Alors, j'ai 3 mots, j'ai displaced, brought out, et maintenant, c'est protected. У меня 3 слова, которые являются сейчас для меня ключевыми. Студио français, je vais les traduire. Donc, c'est déplacer, mise en lumière, перемещаться, освещать и поддерживать. Protéger. Maintenant, le prochain concept, c'est protéger. Protéger, поддерживать, это сейчас, пожалуй, самое главное начинание для Лорана. Он имеет в виду, что художники должны поддерживать природу, и невозможно сейчас не видеть того, что происходит в экологическом плане, в уничтожении животных. И Лоран считает, что вот это вот перемещаться, освещать, а сейчас поддерживать, третье его направляющее. Display is brought out, mais maintenant, la nouvelle étape, ce serait de protéger. Et tu peux dire plus en détail qu'est-ce que ça veut dire protéger ce concept, ce nouveau, c'est lié avec l'idée de protection de la planète mère. То есть поддерживать планету в целом. C'est le prochain film que je fais et qui est donc сейчас как раз в процессе создания Лораном фильма, который как раз посвящен защите природы и как бы живое, тут новая стрелочка появляется, живое существо на планете и во Вселенной в целом. L'artiste qui ne peut plus faire juste c'est joli, c'est beau ce que je fais, То есть артист уже не может сейчас просто развлекаться, ой, как хорошо, танцевать, как красиво, что я делаю, как красиво, восхищаться, развлекаться, как красиво, какая красная футболка, какой я гений. Уже так мы не можем просто так. Il faut maintenant aussi que l'artiste, alors c'est comme le voile extincteur là dans le studio, il faut que l'artiste aussi intervienne soit dans son art, il надо, чтобы уже артист вмешивался, либо своим искусством, либо какими-то произведениями, либо направлениями. En question cette situation de la planète mère où on est en train d'exterminer par exemple les baleines. Равнодушными, например, с ситуацией с животными, с Donc, китами, ou bien il faut donner de l'argent et des fondations et faire ce qu'on veut et либо организовывать фонды, куда вкладывать средства, aider ces gens comme Sea Shepherd qui sont en train de se battre pour les baleines. Либо как многие артисты бороться. Et il y en a beaucoup qui le font. Pamela Anderson donne beaucoup, tous les grands artistes américains. Mais dans l'art contemporain, c'est pas encore. Je connais pas trop dans l'art contemporain. Donc j'ai essayé de rejoindre. Donc dans mon prochain film qui s'appelle Bertrand Lavier. Bertrand Lavier, donc qui fait donc 2 doigts de la catastrophe au musée Pompidou. Вот у нас будет такая акция, где 3 художника участвуют. Alors il y a donc il y a deux. Это Лоран, который étudie en français, je vais traduire. Sea Shepherd comme des chevaliers de la mer. То есть первое, Лоран Мазар, защитник моря. Бертран Лавьен, который посвящает себя авиакатастрофам, капитан Поль Ватсон. Alors, Capitaine Watson, c'est qui protège la mer. Lui, il appelle ça la planète Sea, la planète mer, planète morée, quoi.
mer. Oui, normalement on dit la planète Terre, mais lui dit c'est la planète Он mer. защищает планету моря и планету Земля, то есть обе части планеты. Mais pour lui, c'est plutôt la mer qui est plus importante que la Terre, en fait, sur notre planète. Для него важнее, пожалуй, планета моря, как он выражается, то есть морская часть нашей C'est планеты. pour ça qu'il dit qu'il faut défendre les baleines et les animaux qui habitent dedans, Он считает parce всех морских que les животных requins, нужно защищать. puisque c'est eux qui permettent à la mer de se régénérer. Что они как раз позволяют океану существовать и, соответственно, нам существовать на этой земле. Donc nous, on a fait une discussion entre Bertrand Lavier, qui est un artiste, entre Paul Watson, qui est Перед тем, как будут un показаны activiste. работы, будет дискуссия. Один из нас активист, другой показывает фильм. Et on a cet extrait là qu'on peut vous montrer où il explique. Alors là aussi, il faudrait qu'il nous laisse traduire parce qu'il n'y a pas la сейчас мы traduction как russe. раз покажем вам отрывочек, который мы прокомментируем. J'espère qu'ils vont nous кусочек laisser. дискуссии. Non, mais il faut que j'entende aussi, non? On ne peut pas entendre. Немножко звука нам мы прокомментируем. Это как раз беседа Лорана. Donc il dit qu'il est sur son chemin. То есть Sur son chemin vers l'Antarctique pour s'opposer aux он baleiniers сейчас japonais. находится в пути к Антарктике, как раз это движение. Et je lui demande, on peut voir par le hublot. Est-ce qu'on peut voir par le hublot? Est-ce qu'on peut voir par le hublot? Il est donc sur le chemin. Вот сейчас он, видите, на корабле около иллюминатора. Et donc là, il va se confronter le 21 avec les baleiniers japonais. И как раз они едут 21 числа, то есть завтра, будет такая битва с японцами, которые выступают за уничтожение китов. Et je lui dis que je vois qu'il a une épée là sur le côté, et je lui dis que c'est un vrai chevalier de la mer. Он настоящий такой Et que j'espère le voir à Paris. защитник моря. Et ça, c'est notre salon à Paris où il y a justement l'œuvre de l'artiste qui est une peinture qui est représentée. Это как раз анонс этой выставки в Париже. Et То есть 21 числа, то есть завтра у нас будет битва за китов. C'est demain, c'est demain qu'il y a confrontation va avoir certainement lieu avec les baleiniers japonais puisqu'ils sont arrivés en Antarctique et qu'ils vont s'interposer. Будет конфронтация 5 японских судоходных. Ils vont s'interposer. Et moi, je disais que la vibration, la sensation de cet homme et la vibration de certaines artistes, de certaines œuvres, qui sont à deux doigts de la catastrophe. Некоторое количество артистов, творческих личностей культуры. Mais par exemple Van Gogh ou Miles Davis ou Van Gogh, c'est aussi à deux doigts de la catastrophe. Beaucoup d'artistes, même Laurence Wiener, Лоран считает, что многие артисты в свое время помогли каким-то font des образом choses qui sont à помочь. deux doigts de la catastrophe. Et c'est là où c'est intéressant. И уйти, можно сказать, буквально в нескольких метрах от катастрофы. C'est Sea Shepherd, c'est peut-être l'art se relie avec la réalité, avec l'action, et moi c'est ce que j'ai envie de faire dans ce prochain film. Voilà. Donc il y aura peut-être un petit extrait qu'on va passer pour finir, mais voilà. Mais moi je dis aller sur le site de Capital Paul Watson, Sea Shepherd, et aller regarder sur Planète. Как раз есть и... Voilà, regardez, et puis sur notre site Arteslink et les На informations. наших сайтах есть подробная информация о всех этих движениях. Искусство как связь, основная наша тема, которая все равно сквозит во всех трех. Давайте еще резюмируем. C'est trois concepts clés. Такие три основных, получается, у Лорана направления. Время, другое время, опора, другая опора. И что сейчас актуально, это как раз живое существо на планете. Un être vivant, par-русски, c'est quoi un être vivant? Живое существо. Voilà, un être vivant, donc ça peut être une baleine aussi. Живое существо, это в более широком смысле, это может быть как и животное, как может быть и мы тоже являемся живым существом. On ne sait pas, mais on commence à penser qu'il y a peut-être d'autres êtres vivants dans la planète mer qu'on ne connaît pas encore. Peut-être certains qui sont reliés avec nous. Voilà. Может быть, есть некоторые существа, которых мы вообще еще не знаем. Может быть, мы их не видим. Les dauphins, les baleines et tout sont tellement proches de nous. По крайней мере, и дельфины, и киты, и множество животных, которые
настолько нам близки, настолько интеллектуальны и интересны, то сам факт, что люди их собираются есть, мне, говорит, например, очень сложно понять. Donc, moi, j'essaye de faire le lien entre Paul Watson, entre я продолжаю связь между творческими личностями, Бертран Лавье, Помпиду, Бюрен, живыми существами, жизнью, Парижем, Петербургом, Нью-Йорком. Я продолжу. И защита природы – это основная сейчас третья часть, над которой сейчас работает Лоран. Мы сейчас попрощаемся с вами, уважаемые телезрители, и после того, как мы попрощаемся, мы как раз посмотрим с вами анонс нового фильма, который Лоран уже завершает, скоро его можно будет посмотреть. У нас в гостях был Лоран Мазар, фотохудожник. Et photogénique et aussi metteur en scène. И постановщик, и спортсмен, мастер спорта по фигурному катанию. И человек, который многогранен настолько, что в одном слове, конечно, нельзя сказать ничего, потому что он и на эфир нам на роликах приезжал до сих пор. J'espère que ton fils fera un peu de patin avec moi bientôt. И на коньках катается, и кинематографист. Спасибо большое. Merci à vous, votre télé, et toi-même, on doit le dire, votre TV, the best. Votre TV, спасибо. The best.